Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينها ولا يدحن وعلكم دحن حديركم ملا علم ذلهم سمعتنا السلام مع أخاتكم يكون زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامم قاعد احنا مساخم الناولنا ناي كل شيء عمد مسئين ناي زبيت سبن أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبارو لايكن شيرن غيركم نخ جمروه لايك غيركم جمروه سمعتي زي نوركم بأركس أقدست تخون حبريت حزنا لكم مزينا لنا زيوم كعامة شعب جرشان حصر دقيقة سلخون حزناكم نتنه شعب جرشا سمعوه أقدست تخون حبريت أسل تخون يمنا وخاتكم نمزون أبي حد شمت نجيتاشون لنا تاي مالتنا أيون السون كن نغركم هنا كالي جيتاشو نعبي خامة دقي مدقاقي مظلمنو زلو نسونا وخاتم كنا بلنا إنا خلت نجاراتين جيتاشو ردا نعبي زلمنو زلو إذا بحال زلو زي أنت خوينا زيا ويزي أنت زي كوينا خام زيا قبر اللي زبلا نساتنا وخاتم كنا بسينا كالي جيتاشو ردا خام بزعب إيرتران TDFن متم بزه جيتاشو زارو زلو دحارة بتعام خمزة الناسحو خمزة تعصون فلتنا إذا شمت موسع مغرايا يتغرن قلنا دحارة قن عدما يهابون موت عنا يهابون مو كم زلنا سعلو منم ترتر يبلنانينا منياتم هذا زبل زلو بو وبتو ناي جيتاشو بزعبا إيرتران TDFن تنقركم تلخو تجمر بو تعي زبل زلو جيتاشو زارب زلو بمحارنيا يخعامن تقرنيا كو نتقروايات ويكعامن نتقراي هزبين تزغون كو حدا نقرين يرو نام حارة نناي إثيوبيا حزب بمولو معناتهم بمحارنيا تزاربو كله تنا إثيوبيا حزبي بزبهال زخؤلو قانقوا أب إثيوبيا أنت أينتيلكم من محارنيا نديو ياو محارنيا قبعال قزي قوينو كله ناخن مهارو تغير ناس اللي زنبرنا مالتيو نا تخزرب زدول يقو ان عبي أحمد ززارو زلو بمحارنيا أيو إن أنت عايز زلو مس إيرترا خوينو TDF مالتيو ناب أديس أبابا آتيو نعبي أحمد خوصيو سلطان حيزو كل نجار كحفص زدالو خمزلو يفلتيه يزبل زلو جيتاشو ردا استين سنتاي كم زبل باخ بوعلو بلسانو نسمعيو نو ونا وأنا هلو أماني إلى سفا ملسي بولو نحنا مس إيرتران رجورو منم ركب بنوج زملكات منم ركب يبلن إلو بيتشا تتزارو نسمعيو مو هنقصلينا سمعتي ناون هلف كاود حارة تنزغط سلاخ عما هنسمعنينا مسايساني خون كل سمعوه النار كنا ناون هلف ኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተጣላ ኃይል ጋር ተሰልፈህ ኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ማስወገድ የሚቻልበት እድል ካለ ብለህ መንቀጭቀጭ በጣም አደገኛ ነው። እኔ የማውቃቸው የትግራይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊዎች እንደዚህ አይነቱ እብደት እንደማይቀበሉ ታውቃለህ። የተወሰነ ከዚህ ግርግር የተጣባው በፍጹም የተረጋጋ ኤንቫይሮንመንት ከተፈጠረ አደጋ ላይ ወድቃለሁ የሚያስብ ጥቂት ግን ደግሞ ብዙ ሰው የማወናበድ አቅም ያለው ቡድን ግን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንደገባ ቃል ነው። እኔ በማቀው ደረጃ እንደ መንግስት ኃላፊ የተወሰኑ ወታደራዊ አመራሮች ግን አደጋ መፍጠር የሚችሉ የተወሰኑ ፖለቲካ አመራሮች ግን አደጋ መፍጠር የሚችሉ ግንኙነት አላቸው። ምስ መንግስት ኤርትራ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝሆነ ንኩይናት ዝዕድም ናብ ኩይናት ዝእቱ ዝሆነ አይነት ከኤርትራ መንግስት ጋር ጦርነት የሚጋብዝ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚጻረር ግንኙነት እንደሌለን ሁልጊዜ የሚገለጽ ነው። አሁንም የትግራይ ህዝብ ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር ሰላም ያስፈልገዋል፣ ተስፋ ያለው መረጋጋት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ከኤርትራ፣ አማራ፣ አፋርና ሱዳን እንዲሁም ሁሉም አጎራባች ህዝቦች ጋር ሰላማዊ ግንኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን። ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። سمعهم ويا بريتوريا وعل بريتوريا ስለተፈራረመ ዝخوري ናይ ኤርትራ መንግስት ኮይንካ ናብ አዲስ አበባ ሄዶም ከተራምሱ ዘሎ ሓፍት ንብረትን ኮሩ ይድልየቶም ይዝብል ዘሎ ግን እዚዩ ከዓመ ወዲያው አማኒኤል መልሲ ይብለሎ ተአማኒኤል ተዛረቡ ከዓመ ንሕና ምስማን ምስጎሮትና ምስ ዓፋር ምስ አምሓራ ምስ ኤርትራም ሰላም ኮይና ክንነብርና እንደልብነር ምስማንም ኮይና ንማንም ንወግኦ ነገር የለን ሰላሚና እንደሊ ዝብል ዘሎ እዚ ብጣዕሚ አገዳሲ ዝኾነ እዩ እዚ እናልኩን አፍቱ ናይ መጀመርያ ዝተዘለና ዓብይ ሓድሽ ሹመት ንጌታቸው ዝብል ዘሎ ዓብይ አሕመድ ክልተ ነገር እዩ ኦፈር ዝገብሮ ዘሎ ንዓበኒ ጌታቸው ሓድሽ ፓርቲ ዘይተጣይሽ ብልጽግና ኢልካ ወይ ከዓመ ካሊእ ዝኾነ ነገር ኢልካ በያ ብልጽግና ፓርቲ ጣይሽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ጌታቸው ግን ትማሊ ኣብ ርዕዮት ሚድያ ናይ ቴዲ
ቀሪውን ሃለውን ንሱ ይብሉና አለው ንሱ ጌርካ ማዓራረ ትግዚያው መምሕዳር ተወዲዩ ህዝብ ማዓልቱ ናይ ግዚያው መምሕዳር ናይ 2 ዓመት በግዚኡ ስለስተወደ ከም በሓድሽ ማዓራረ እዩ ኢሉ ጌታቸው እዚ ነኸኸውን ተዓራረ እንተሎ እንካብ ኣነ እይ ሕወሓት እናተባሃልኩም ካብ ትጫዋጭቁን ካብ ትናታረኹን ካብ ወይ ከዓ ዓመት ውድብ ተፍርስዎ ካብ ትፍትኑ ናይ ባዕልኻ ዘይተጣይሽ ኢሉኒ ነይሩ ኣነ ግን ሕወሓት ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ካብ ቀደመ ይውን ሕወሓት ኮይነ እውን ንዘላለም ክቐር እየ ዝደሊ እምበር ዘይቀይሮ ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ሚድያ ቀሪቡ ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ዓብይ ኣሕመድ ንጌታቸው ግን ንዓብይ ኣሕመድ ዝሓተዮ ዘሎ ቀዲሙ ንወፃእ ክሰዶ ንሕክምና የድልየኹም ዘሎ ንወፃእ ንክሰዶ ብጣዕሚ ልምን እዩ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ንብረት ኣፍርዩ እዩ ሰማዕተይ ሕዚ ቀልል ከይመስለኩም ስልጣን ብጣዕሚ ክስታዩ ሕዚ ኮስ እንታይ ድኢሉ ዋላ ደጀን ናቱ ቢሮ ደጀን ይዝበሃል ኢሎም መቐለ ዘሎ ከምዚ ዋይት ሃውስ እንብሎ ናይ ኣሜሪካ ቤተ መንግስቲ ይመስለኒ ንምንታይ ደጀን ከም ዝብልዎ ስለ ዘይፈልጥ እየ ፀሓፉለይ ሰማዕተይ መቸም ኩሉ ሻዕ ኢኹም ተምህሩኒ ፅሕፉለይ ትእርሙን ኢኹም ንምንታይ ደጀን ከም ተባሃለ ዋይት ሃውስ ከም ዝበሃል ኣሎ ኤሊዜ ናይ ፈረንሳይ ኣሎ ፓኪንግሃም ፓላስ ዝበሃል ናይ እንግሊዝ ኣሎ ናይ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ስለ ዘለዎ ከምኡ ኢሎም ድዮም ደጀን ኢሎምዎ ወይስ ትርጉም ኣለዎ እዩ ንሱ ፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም እናበልኩ ንሱ እና ጌታቸው ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ህዝቱ ዋላ ደጀን ተቆጻጸሩ እውን ትቢረዩ እውን እንተኣተውዎ ኣሴት ከንቀሳቀሰ ይኽእሉ እዩ ዘሎ ኣሴት ማለት እንታይ እዩ ንብረት ገንዘብ ከንቀሳቀሰ ይኽእሉ ዝብል ዘሎ ቲተተርናተ እዩ ስልጣን ህዝብ እውን ኣያረኻኸኩን ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ባጀትም ይኹን ኩሉ ነገር ክሽዕ ህዚ እቲ ንብረት ከም ልቦም እዮም ዝብትንዎ ዘለዎ ገንዘብ ኢልና ሪፖርት ጌርናልኩም ነርና ኢና ህዚ እውን ንሳቶም ከንቀሳቀስዎ ይኽእሉን ዝብል ኣሚኑ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ እዚ መቸምቱ ናይ ግዚያዊ መምሕዳርም ይኹን ውድብም ዝምልከቱ ኣካልም ጌታቸው ሓደ ውልቀ ሰብ ሆስቴጅ ገይረ ሒዝዎ እንተኮይኑ ሁጆ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ንትግራይ ኣነ እንድሕር ስልጣን ዘየልየ ኮይነ ሓንቲ ገንዘብ ከም ዘይትመፀካ ክገብር እየ ኢሉ ከም ዓብይ ኣሕመድ እንድሕር ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ብጣዕሚ ዓብይ ገበን እዩ እሞ ንሱ ጥጠው ክንኸብል ኢና ንሓትት ካሊእ እቱ ስልጣን እውን እንድሕር ክወፅእ ዘይከኣለ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብተፈላለዩ ሚኒስተራት ገይሩ ኣብዚ እንተዝኸውን ንሓለዋ እውን ፌደራል ሓለዋ ክግበረለይ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እውን ክሰርሕ ዝኽእል ነቶም ናይ ውድብ ሕወሓትም እውን ጥፍኣቶም ኩሉ ነገሮም ከቃልዖም ዝኽእል ከም ልበይ እናተዛረብኩ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ኣብዚ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ እንተዝወሃበኒ እውን ዝብል ከም ቀልድና ምሰለ بدم بجيكم سمعوا هم قلدنا مسألة جيت أشوفكون إلو حق مهوريين أنا لكم حقي بتمهارت لك حق أنيات كم حق كم لوير ويكعم كم حادث أبقى حساوي لنا أبز عالم هذا بزون أمريكا حساو مني ينتلكايو أبقى يزو لك لمنتاي إذا حسيو تزاريو نتو كان ناس تطوزوا له كشن في يزجبر سرحيو زيك عم بحق مستفلت أيو زجبر غيرو هاد حنك سرح له عندهم بتاع مسعيرو اندحر زي فتنا نتو طبقنا هو زل سب ወይ ድርጅት ያውጽዑ እዩ ኣብዚ ብሰልጠና ዓለም ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ህዝቡን እንታይ ዝብል ዘሎ ቀስና በለ ኣነ ሰው ዝተዝኸውን ካሊ ምንም ገንዘብ ዋላ እንተ ዘይከፈለኒ ዝኾነ ነገር ማዕረግ ተውሂውኒ ናይ ፌደራል ሪፐብሊካን ጋርድ ሓለዋ እንተ ዝግበረለይ መሄሸ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ዋና ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ዝጽዕር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኒ ወፃእነ መውፃእ እዩ ዱባይ ንሕክምና ኢሉ እንተወዝወፅ ናው ኩሉ ዓዲ ኸድመ ኸዳ ኸኣለ ናብ ኣውሮፓ ናውዚ ቀጥታ ንኣሜሪካ ክመጽእ እውን ድሌት ከም ዘለዎ ሰሚዕና ኣለና ንምንታይ ኣውዚ እንድሕር መጽኡ ሓደ ተንደላቂቁ ዘንብሮ ገንዘብ እውን ሒዙ እዮም ዝልዎ ዘለው ከም ዝልዎ ዘለው ምክንያቱም ኣብ ዱባይ እውን ተፈላለየ ቦታታት ንብረታት ተፍርዮም እዮም ዝብሃል ዘሎ ኩሎም ቶም ምስኡ ሃዲሞም ዘለው ብጣዕሚ ዝሃፍቶም እዮም ናይ ኤፈርት ናይ ትእምት ገንዘብ ዝዘረፉ ብዙሓት ሽማግለታት እዩ ሒዙ ናብኡ ኸይዱ ዘሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ እንተወፅዩ ምንም ከፍየ ይኸውን ስራሕ እውን ክሰርሕ ዝኽእል ይኽእለት ኣለዎ ግን ዓብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዝደልዮ ዘሎ ዓመ ኣብኡ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ተኽኢሉ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኣብቱ ሓድሽ ዝጣየስ ግዝያዊ መንግስቲ ንብልጽግና ወኪሉ ኣብኡ ከኣቱ ዝደልዮ ዘሎ
بلصقنا وكيل كأتو يخيليو أفتق زي يوم مهدر سلازي بلصقنا خوين كأتو يزولو دلناو زي زقرمي مجم أي جبهرنا يبهالن هذه دحر صباح عب عدي سببا ካብ ውድብ ሕወሓት ካብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ባዕሉ ዝይሁን ጌታቸው ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ጌታቸው ይረኸበ ይፈልጥን ኣኼባ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ተፈሊጦሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባርክስ እዚ እናወልኩ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ኩሉ ነገር ክነምፅና ሰማዕተይ ግን ላይክ እንተይ ገበርኩም ይትስኡ ካልኦት እውን ንመኽት ክሰምዕዎ ዝካየድ ዘሎ ሸርሕታት ኩሉ ክፍለጥ ኣለዎ ህዝብና ክመሃር ኣለዎ ጥንቀቐሉ ክሕጎሰሉ ዝኽእል እንድሕር ሰሚዑ ወይ ኢንፎርሜሽን ትኩስና ሃለዎ እሞ ኢንፎርሜሽን ከዓ ሓይሊ ዝኸውን ብትኩሱን ተሰሚዕኻዮ እዩ እምበር እንድሕር ደቂቃታት እንድሕር ኮይኑ ወይ ድሕር ሓደ መዓልቲ ድሕር 3 መዓልቲ እንድሕር ኮይኑ ታሪኽ እዩ ሽዑ ምንም ክጠቕመካ ይኽእልን እዚ እናበልኩ ንኽዘውዚ ይኣኽለኒ ቻው